4 മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. Hello everybody. 1 2 3 4 फलक देखो ज़मी देखो मेरे हाथ में सुपर दिल मांगदा है दिल 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 मांगदा है दिल मांगदा है दिल का सोनी तू आजा सोनी तालिया രഞ്ജിത്ത് സർ താങ്ക് യു. കങ്ങൾ എഴുതും ഇരു കങ്ങൾ എഴുതും ഒരു വന്ന കവിത காதல் தானா. கேரளா மக்களுக்கு என்னுடைய கோடி நமஸ்காரங்கள். വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായൊരു രാത്രി നേരുന്നു. ഒരു നടന് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും തിരിച്ചറിയലും. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഐഡിയ മാതൃഭൂമി അമൃത ഫിലിം അവാർഡ്സ് 2009. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ ദൃശ്യ സംസ്കാരം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ സുബ്രഹ്മണ്യപുരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം. 80കളിലെ പ്രണയഗാനങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ സ്മരണകൾ വീണ്ടും ഉണർത്തുന്ന ഈ ഗാനം ഐഡിയ മാതൃഭൂമി അമൃത ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ആലപിക്കുന്നു അഫ്സൽ ആൻഡ് ജോത്സ്ന. கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி இழுத்தாய் இழுத்தாய் போதாதன சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ளச்சிரிப்பில் என்னை தள்ளிவிட்டு மூடி மறைத்தாய். கண்கள் இரண்டால் உன் கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி இழுத்தாய் இழுத்தாய் போதாதன சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ளச்சிரிப்பில் என்னை தள்ளிவிட்டு மூடி மறைத்தாய். கவிதை காதல் தானா ஒரு வார்த்தை இல்லையே இதில் ஓசை இல்லையே இதை இருளிலும் படித்திட முடிகிறது.
அல்லாத பகலும் அல்லாத பொழுதுகள் உன்னோடு கழியுமா தொடவும் கூடாத படவும் கூடாத இடைவெளி அப்போது குறையுமா கண்கள் இரண்டால் என்னை கட்டி இழுத்தாய் போதாதன சின்ன சிரிப்பில் ஒரு கள்ளச்சிரிப்பில் என்னை தள்ளி விட்டு மூடி மறைத்தாய்